बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अजीम से जो हालिक शर्क व गर्ब भी है और मालिक अर्ज़ समा भी। दुरूद व सलाम है शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने आज गुजरात यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब किया और कामयाब तलबा व तालिबात में उन्होंने गोल्ड मेडल और असनाद तकसीम की। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने गुजरात के लिए मज़ीद कुछ बड़े ही अहम नौयत के मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। इसके बारे में आज मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब आज गुजरात यूनिवर्सिटी के मेहमान थे, जहाँ 7वां कॉन्वोकेशन था और उन्होंने कामयाब तलबा व तालिबात में तकरीबन 2000 के करीब तलबा व तालिबात थे, जिनमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कामयाबी की असनाद तकसीम की और कमोबेश कोई 200 के करीब तलबा व तालिबात थे जिनको आला कारकर्दगी की बिना पर मेडल्स पहनाए। यहाँ इस कॉन्वोकेशन से चौधरी परवेज़ इलाही ने खिताब भी किया। कोई 15-20 मिनट का ये खिताब था। चौधरी परवेज़ इलाही बड़े पुरएतमाद नज़र आए आज के खिताब में। उनका मूड भी बड़ा खुशगवार था और उन्होंने बड़े शगुफ्ता अंदाज में खिताब किया। तालीम की अहमियत, गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी के किरदार पर रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि गुजरात में जो दुश्मनियों का एक कल्चर था उसको मिटाने में गुजरात यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का बड़ा ही किरदार है। ख़ास तौर पर उन्होंने तालिबात के किरदार की खुसूसी तारीफ़ की कि ये तालिबात जो यहाँ से फारिग तहसील होकर जा रही हैं, उन्होंने पंजाब के ज़िला गुजरात का सारा नक्शा ही बदल डाला है। इसके बाद उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हम गुजरात को मज़ीद तरक्की देने जा रहे हैं और पंजाब के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जिक्र किया कि मुझे अल्लाह ने मुश्किल हालात में दूसरी बार सोचा भी नहीं था कि ये मनसब जो है अल्लाह ने नवाज दिया है। तो इमरान खान की उन्होंने खुसूसी तारीफ़ की। उनके जो मंसूबा है हेल्थ कार्ड का, उसको परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान का सबसे अजीम मंसूबा करार दिया। इमरान खान की तारीफ़ करते हुए उन्होंने उनको कहा कि बड़े बहादुर हैं और गोली खाकर भी मैदान में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और हम उनके विजन को आगे लेकर चल रहे हैं। और यहाँ उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा कि मैं इमरान खान के सामने भी कलमा हक कहता हूँ और वो माइंड नहीं करते, उनकी मेहरबानी है। सारे लोग उनके सामने इस तरह बात नहीं कर सकते और अक्सर मेरी बातें ठीक भी साबित होती हैं जब मैं इमरान खान को कहता हूँ कि आप यहाँ पर गलत हैं। और उन्होंने तलबा व तालिबात को भी कहा कि आपने अमली ज़िंदगी में जाना है तो इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। तो नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने अपने कुछ कारनामे गिनवाए कि बीए तक हमने तालीम जो है वो मुफ्त कर दी है। एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया उन्होंने कि पंजाब में मुतारिफ़ करवाया है एक हालिया मंसूबा कि वो ख़ानदान जो छोटा होगा, जिसके 2 ही बच्चे होंगे, उसको 60,000 रुपये तक राशन की इमदाद की मद में इमदाद मिलेगी। मज़ीद उन्होंने कुछ और प्रोजेक्ट्स जो हैं पंजाब में जो उन्होंने किए हैं कामयाब, वो गिनवाए। अब हम आते हैं गुजरात की जानिब। गुजरात के लिए नाजरीन चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बहुत बड़ा मंसूबा है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का और ये 9 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी। इस बारे में उन्होंने बताया कि तैयारियां मुकम्मल हैं। गुजरात में मेडिकल कॉलेज तो काम कर रहा है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी, उसका फुकदान था। तो जिस तरह पहले रसूल कॉलेज जो है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल, उसको टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि हम 9 अरब की लागत से गुजरात में एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ा अहम मंसूबा, डेंटल कॉलेज बड़ा। चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात के अवाम को ये खुशखबरी सुनाई है कि अनकरीब गुजरात में डेंटल कॉलेज भी बनने जा रहा है। तीसरा बड़ा मंसूबा नाज़रीन उन्होंने ये बताया है कि गुजरात में 700 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले पूरे पंजाब में एक चिल्ड्रन अस्पताल था लाहौर में। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने पहले दौर में जनूबी पंजाब में मुल्तान में शुरू किया। अब गुजरात डिवीजन में अगर ये 700 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बनता है तो यकीन करें बहुत बड़ा एक मंसूबा होगा। चौधरी परवेज़ इलाही को इस मंसूबे पर हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद जिन्होंने जिक्र किया
کہ ہم عزیز بھٹی ہسپتال میں مزید اس کو 400 بیڈز پر توسیع دینے جا رہے ہیں اور یہاں کینسر کی ایک بڑی ہی جدید ترین اور مہنگی ترین مشین عزیز بھٹی ہسپتال میں نصب کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ جو ایک سائبر نائف ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی کہیں آگے کی جدید ترین مشین ہوگی جو ایکس رے کے بعد جو جدید ترین ایک ٹیکنالوجی روشناس کرائی گئی ہے کینسر کے مریضوں کے لیے اور کینسر کے علاج کے لیے. وہ مشین تحفہ دینے جا رہے ہیں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب گجرات کے عوام کو. اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے مزید یہ کہا کہ میں چونکہ وہ کانوکیشن ہی گجرات یونیورسٹی کا تھا اس سے خطاب کر رہے تھے تو لامحالہ گجرات یونیورسٹی کی انتظامیہ نے چودھری پرویز الہی کے سامنے کچھ مطالبات بھی رکھے ہوں گے. تو چودھری پرویز الہی نے اعلان کیا کہ وہ گرلز کالج کی تعمیر کے لیے وہ کئی کروڑ روپے وہ مختص کرنے جا رہے ہیں. 8 نئی بسیں یونیورسٹی آف گجرات کو تحفہ دیں گے اور یہ ان کی لاگت 15 کروڑ آئے گی. اور اس کے بعد انہوں نے 4 کروڑ کی لاگت سے IT لیب جو ہے جدید ترین وہ بھی بنانے کا اعلان کیا. آڈیٹوریم کی بات کی انہوں نے کہا اس پر بھی کام جاری ہے. تو ناظرین یہ آج چودھری پرویز الہی نے ایک بار پھر گجرات کے عوام کو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں. بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت بڑا کم ہے. ان کے خلاف عدم اعتماد کی جو ووٹ ان کو لینے کے لیے کہا گیا ہے اور مہلت کم ہے. ادھر عمران خان بار بار اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ چودھری پرویز الہی اب دیکھنا یہ ہے کہ آج انہوں نے یونیورسٹی آف گجرات سے خطاب کرتے ہوئے جن میگا پروجیکٹس کا ذکر کیا وہ کتنی جلدی ان کی تکمیل کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں جس میں سر فہرست انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ڈینٹل کالج ہے اور 700 بیڈ کا چلڈرن ہسپتال ہے. اسی طرح انہوں نے اعلان کیا کہ وزیر آباد میں جو کارڈیالوجی ہسپتال ہے اس کو وہ مزید 200 بیڈ سے بڑھا کر 400 بیڈز کا کرنے جا رہے ہیں. تو اب ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے چودھری پرویز الہی کے پاس. اور اس سے پہلے انہوں نے بڑی صورت کے ساتھ گجرات کو جو ڈویژن کا درجہ دلوایا, کنجا اور جلال پور جٹا کو تحصیل کا نوٹیفیکیشن دلوایا. اس کے بعد انہوں نے بڑے میگا پروجیکٹس گجرات کے لیے اپنے پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی بار گجرات آئے تھے تو اس موقع پر بھی انہوں نے اعلان کیا تھا. اس میں سے کافی سارے منصوبوں پر وہ عمل درآمد شروع کروا چکے ہیں. تو اب مہلت بڑی کم ہے لیکن منصوبے بڑے عظیم ہیں. گجرات کی عوام کی ضرورت بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کیا ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ان کی حکومت نہیں بھی رہتی تو کوئی اور جو بھی حکومت آئے وہ ان منصوبوں کو جاری رکھے, ان کو ختم نہ کر سکے. تو میں آخر میں آپ نے اس بلاگ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے اپنے حالیہ اس جو یہ ان کا دوسرا دور تھا وزارت اعلیٰ کا پنجاب میں, ٹائم بڑا کم تھا, حالات بڑے کشیدہ تھے, ہر وقت ان کے سر پر تلوار لٹکتی تھی اعتماد کی عدم اعتماد کی. لیکن انہوں نے مختصر وقت میں سے کم گجرات کے عوام کے لیے جو کام کیے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا میرا آج کا خصوصی ویڈیو چودھری پرویز الہی کے میگا پروجیکٹس کے اعلان کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.